Ini tadi Pak Bahar ada pertanyaan masuk tentang masalah kurban. Jadi saya harus dibahasi masalahnya karobay. Nah, sebab ya memang turun macawe apa ini ulah Zulqa'dah, bulan depan sudah masuk Zulhijjah. Jadi ya Pak ya tu natama na ulah Zulhijjah, situnganna tama ni nakana ni hukum. Pak ya tu ulah Zulhijjah ya kumanasaki melo makaroba ya nomporan ni di Zulhijjah isunnakangi untuk tidak memotong rambut. Jadi kumanasaki dia makaroba ajak takallu ajak tatoba. Jadi kotama ni di Zulhijjah. Jadi disunahkan. Maka dari nabita Mario marannu iaro kan si bawa ulu melo makaroba. Jadi Mario marannu untuk menyaksikan kurbannya. Nah, yang itu ampai ko mak gere karoba ite disuruh ki hadir aja nama bagi dagi paten apa kilo. Jadi pertama ia kotomak bicara hukum aga hukumna makaroba. Yang pertama ia tahu pandrita megae Imam Tasyafi'i, Imam Mali, Ahmad bin Hambal sepakat mana makada sunnah muakkadah. Ya senge sunnah muakkadah, sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi napananungan nabi tak dan yami wajib kecuali ang kecil di taupan rita ya naritu alena panguluta Abu Hanifah. Ya Abu Hanifah ukwi Irak jaji tau ngarua pulau na hijrah na jaji. Ya iya na rumangga ikarobai wajib. Alasan na aga nakada waji. Iyampai makada waji nasaba akoran rampe. Ukwi ayae. Makadai pong Allah Ta'ala inna a'tayna kal kausar. Fasolli li rabbika wanhar. Ya naro. Jadi fasolli li rabbika wanhar. Jadi makadai nasaba ayak rampe berarti wajib. Dena runtu ihat desa na nabita alena pangulutta Abu Hanifah maka dia rokarobai wajib untuk nabita sunnah untuk umat. Jadi ia tu ampai idi umat na nabita isunnah kangi makarobah. Ia ni sunnah tak bagi dua. Angka yasan sunnah ain, angka sunnah kifayah. Si salah. Iya karoba wadi berubah hukum na mancaji waji loko idi tanya sunnah nareko takko matinjaki untuk makaroba mancaji waji. Kato tu bahaya na karoba tinja Pak dena wat diandre di tau makaroba mesti bagaimana menci pasti sedekah. Tapi angka tau pandrita seret nasorolau buka-buka kita angka tau pandrita piki papiki napalaba iandre karoba tinja angka iya ko Imam Tasyafi dia napalaba nah harangan mematuiha jadi harang iandre idi tau makaroba dagi karobata nareko matinjaki tapi iya ko alena pangulut tak Bu Hanifah napalaba. Jadi napalaba ya roko atau pandri tapalabay. Tapi ko Imam Tasyafi dia napalabay. Nayay di oko Indonesia kebanyakan menggunakan mazhab Syafi'i walaupun nanti banyak yang pakai yang lain. Jadi ya komelo ki matika aja nanian reko karoba tinja. Jadi asa tinja maka daki di iku makra ni tinja mana sinta paham bahasa Indonesia na nasar. Nasar berarti ko bernasar ki itu yang kita harus hati-hati. Pak Mega Meto tu tahu mat tinja aksana melo beribadah dengan nasar. Mega tuh. Apalagi di desa Tomotota
Dari jama jamang malasa gia tumaga gi kumay tapang katinja na. Na malasala sa de tapang matinja. Saya ko madisi-disi mo ka malampeso nga magiremano ka. Wah, tapa yero. Mita ula dak manamate. Tapi sitongan na memang ia tu tinja termasuk doa. Termasuk ipat dongeng. Cuma natemi na bitta mega tinja tahu na saba onron nagare makasibit tau seke na sa nabita. Pak ia tau matinja itu tau seke sitongan na. Saya ko dupa mo ya seku talutong masubang ko din na dupa din nasubang. Kamakiro. Jadi yan tu sampai kada onron na makasibit tau seke. Kemudian iro olok-kolok dingi pakai di makaroba sitongan aja tu si lempu bembe lurus dengan domba, sapi lurus dengan kerbau, kemudian unta iya miko nyarat de poruntu karawat digai pakai makaroba nyarenge pak iro wattuna nabitta nyarenge yala mi kendaraan pak dua tu kendaraan wattuna nabitta nyara si bawa unta iya naru unta angkatu ko gasane hak desa yasan unta merah. Iya naru unta celak de naga cau ikan daraan nya ruwate betuna nabi ta kumakaran unta celak. Iya kumakoko idi pesawat jet pribadi. Iya. Kongka ko unta celak nah de naga cau iya tu. Jadi makanya iridi bembe sunnah muakkada menggunakan kambing. Cuma ini makurat pakai bembe ko kampot tak. Kurang. Sabab bakita ngate mandri bembe. Jadi kebanyakan orang menggunakan sapi. Padahal sitongan na kotomelo istilahnya dia makada ya kotomelo maciorito nginabita pak iro nabita dia nang kana karoba pakai sapi. Tuli bembe mina pakai. Tapi napalaba maka dia nabi taya tu ko sapi pitu bembe angkat nah. Pitu bembe. Tapi ya bembe itu bembe lai bembe bira wat di mana pakai makaroba. Yang penting lah bisi tahu ngumuruna. Sapinge sapi lai sapi bira wat di mana pakai makaroba. Aja tak ada sapi lai mi bawang deko sapi bira dia nawat de pada mu hukumna. Deka bedana tu. Iya itu sapi birange nak kita orang mite kumat tampui. Pai biasa kada sapi layena padahal lai sapi bira pada deka bedaan hukumnya. Pada mui. Keduanya dibolehkan. Kemudian ia miro perlu perhatikan angkat tu aga-aga nasabari na de nalaba deno dia kerobang tega madokoi. Dia na cocok. Namo maraja sapinge ko madokoi. Apa agak tu sapi maka raja matandre malupo tapi madoko. Kemudian yang kedua cacai. Cacat. Apa iya tu kumakan istilah nama madoko, balinna tu madoko macomo. Tanya maraja. Itu aja tak ada maraja sapi naya ni cocok ni maraja tapi madoko. Itu jadi iya apa iya tuh bahasa Indonesia mandari itu tuh makalelaki Pak bicara gini. Pada jadi dia rokok mak bahasa Indonesia mandari apa aja itu salah-salah. Maka dari matikan, nyalakan padahal mestinya padamkan. Tanya matikan. Matikan lampu padahal mestinya padamkan lampu. Itu lupa itu bahasa Indonesia tak dia yang penting paham teh. Itu dia kagak itu. Jadi iya rosa pingin balinna ka macomo madoko. Iya ko madoko inateng. Matandra mato tu ya na 10 tau ko tu tato na ruwa maka da madoko ni tu. Aja na tamaraja ya wah. Gitu. Pak Mega tu na sawat di mo. Pak belu sapi. Jadi kemudian yang kedua cacai. Iya cacai mak dupa-dupang. Nomor sidi buta menasah. Dena dipakai. Iya kok katarai mapute matanna tapi dena buta napalaba tau pandrita. Tapi dena buta. Yang ketiga tanru na polo de to ni palaba.
Polo gitanru na tau dega tanru na si wali. Dia ni palaba. Pokki dia tu nawat di. Kanukun na laga si wali. Dia tu na cocok. Ya miko sipoi dia na marigaga. Puratat do. Na palaba tau pandita. Angkato makada. Sapai jolo dia na puratat do. Iya angkat palaba makada sapai jolo. Ya ko pura ilasa di kabiri. Itu justru boleh. Tapi biasa sapi pura lasa. Justru itu makan jak nasa nabita. Dagingnya itu empuk. Wading pakai makaroba. Jadi ya mirodena wadinga. Madoko. Cacai butagiha. Polo gitanru na. Aje naga kepang. Laggagi kanukun na si wali. Poki iga. Itu dia na wading. Ya matau cili. Ya matau buta. Ya ko si wali maka day cilik ya ko. Kemudian ia rosa pinge umuruna 2 tahun palabih tama pi 3 tahun. Napawading ia ko unta 5 tahun tapi dia to gaga unta dia ko kampot tak. Jadi aja tak kada makada angkana dina de penadapi ya tu. Ya hati-hati kio koe. Makada iya ko saping ipake makaroba natako ipatama benewe asam biasa to tung katau yana na kutana pa bar makada peko ko ya tau ngelakain na tau pemang bainena cocok mato o makada karoba tapi upasangi iya ko lakai makaroba tu naniakangi untuk benena si bawa anak-anak lolongangi pahala karoba sunnah namanya itu tanya sunnah agak sana je kaitu fardu kifayah dengan fardu ain sunnah kifayah dan sunnah ain ia tu arwane ko atas namai masui sunnah ain tapi narekona paco ibainena si bawa anak-anak istri dan anak mendapatkan sunnah kifayah namanya. Paham ya? Jadi ya makinya situ kan nah. Ia kolakai makaroba wadina pacio benena si bawa anak-anak. Wadina pacio tapi dena tapi sana maka dami ia karoba ewe ugere untuk aleku istri dan anak-anakku. Makomiro. Iya aronewe lakai lolongangi kurban sunnah ain benena si bawa anak-anak lolongangi pahala kurban sunnah kifayah namanya. Tapahan nih? Maka dapat konustas na rekolakai kujolo tahun riolo na paya. Angka tau pandrita maka daya ko bainewe maka robang tu alenami dena ciola kaina kecuali romakun rei matinjai etatta imaka roba wajib hukumna tapi dena ta malakaina maka dananya apa mi mapolek di ustaz dena marigaga namu di mapolek di tatak ki baine deta baru jadi lakai. Do? Iya ko iya bu, aja na apa tatak matoki malolo ngapahala. Lakaitan na tapatama, kecuali matinjaki memang mutlak. Tapi iya ko tinjak dia nawat ditala mesti tak bagaimana. Aja na bainai patama di, kecuali di janda dia nama digagah. Kalau na sedia aja tapatama laki tak ko janda. Sianang kami ki maka robangi lakai kecuali may gaduita no idi na tama asa ko janda ni idi na tama asa tapacho ya nata makiro apa iya tu nabita ko maka roba ibu dua memato bembe nagere yaro nagere pamulange untuk alena si bawa benena dan anak-anaknya iya naro nacuri tahu maka dia Nabi ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Ini siaga bainina Nabi siaga anaknya. Kamu kira munro, maya gato. Jadi maka dia tahu pandrita
Iya tuh si dia bebe wat di 10 tahun tama tapi dia 10 asam 10 mi tahu macio. Tapi dimi kaya sa 10 tahu dia na di kale patamati bali boleh patam dia na di iya mi romacho anak mi si babay ini ya kam man kataw ko pasetangang 5 bayi ni na sera anak-anak. Ito gagadi. Pak marajira gitu sapa ako megay bayi ni na ko kampota. Jadi maka miro iya ko lakay na tama asam lolongan niya sanna sunna ain. Iya ko napatyo ibenena siba anak-anak maka gugurlah juga menjadi dia mendapatkan sunnah kifayah. Makiro. Kita paham nih Budi? Aja nanay di tamasang talin nila kay tanalina tamasang. Alina to si kapala. Maka danaya apo mi parentay madosa ti atu. Kami toje tu lakay lay parenta ko benena. Na marigagay suro lakay bu tapi aja ni parenta. Maka naga beda na ya kuy parentay tanra-tanra. Ya kuy suro mi to milaw tulong. Pak milaw tulong nga. Wadi kata sasaka nga wajujuku. Maka wadi din na marigaga. Wadi ka mabisapan na din na marigaga. Yami kumakare. Sasaka nga wajujuku bisa itu yan wah itu yasa. Iparenta. Ya ko to milaw tulong. Wadi bedakan ya. Aja to sinay di arone. Nasa di. Napay makada. Pak milaw tulong nga. Tabi say panne makada. Di na wadi maparenta-renta makunda. Di na parenta. Sanero milaw tulong ni. Si salah tu, iya na tu nakadahe. Abisapan no, dia mau abisapan na tu. Isaliwa ko matindro. Dega. Dia nawat di makoro. Tabahan ibu Bidi to gago ko di. Nang kabay nito lipakiro lakay na patolasi sang. Kemudian, iya karobaewe narekomelo ibage tak bagi telum itu. Jadi angka tawatallu jadi tawatallu sepertiga. Jadi sepertiga untuk tahu makarobae salai tinja ona. Sepertiga untuk pasidakah. Ya na pasidakah sepertiga. Sepertiga tu untuk hadiah. Ya na tu ampai kapere ewa dia le kung katolotang dia na marigaya le dagi karoba. Aja takkan natanya salah di nama riga yale nang kahadiah wadi gayale pu imang wadi tapi dena wadi ngimange malolongang upah sembelihan kurban. Jadi ini pu imang hijau pu imang kamu kadeng tasuri pu imam makada aja nak kada tawana Pak Giri ulun nah salah-salangi itu. Pak ya nak kada tawana Pak Giri berarti gaji. Ayo pokok makade sidak banyak tulun nalin ni pu imang. Dia nama rigaga. Itu si C dia bawa bahasa itu. Paling itu kumakadaki sianulinanya balewe 10 sabu. Si baba ko makadaki kabale wasidak kami. Jadi leng hukum na tu ya ko makade 10 sabuali na berarti yali ya ko makade wasidak kami ya bawa mi ya naronna ko makade tawanan Pak Gere uluna berarti na kanay hukum upah apa makada tawana itu iya mi ko makade alengi pasidak ka puima uluna na mo alengi dia na marigaga pasidak kay asanna. Sabahangnya Pak Megatuti mana setawa aku tulun lah. Tama ko ga koronang katawa. Sabahangnya. Jadi tapi ang kapasan na nadita makada makanja tukoy atau makarobay gere ikarobana. Tanya si tongan na imangi suro. Ya je mana idi apa imangi mana jamay. Taumada yolito imang mati yolito milemma yolito ibacangi talaki ngimang itu tau ngimana yolito keke yolito
Malasa ite yolito tama-tamang ite yolito. Para ka na mako jaman na imangi kan. Demeto ga. Iwang pamulay tau to gang ka tau mate tau mese ali naman na yoli. Ito napani cica misala tu jaman na imangi tapaya cairi. Wah, tapong makada ima pakutun na pada napay cica. Pada lale na subuh-subuh dia nang kanuba. Yung dari makoto rajin na tu jaman na imangi Pak. Jadi aja taganggi kasipu imang. Namo tu keluarga na dito nalemurusuk manang itu nang iri we bukan ma itu he. Malasa itu we yoli. Memang baca dak yoli. Memang dia pola baru yoli. Maka raji zaman na imang itu mandari kati manan na minta imang na manu apa je Pak mandari ta 10 bisa buang peluk lah. Eje gak. Kotak deto ni sandala na la haula wala quwata illa billah. Ega maka di we na itu imang pamulun na kampung Ia na yakamo, ia na tu yalah. Itilaw dong ngi. Maka namano je magarema mi padongan ay tanan urusat ta. Urusan na pui masih bapuang Tatpura bani maka dako kataku he. Mau kita 5 baca doa salama, wadangi kada pui mang. Baca doa salama to dupa se, ngegege dupa. Nelo dong ni tapak baraka ipo dale na. Prani baraka ipo dale na. Tapa belai pole balae. Tapak baraka inawat di madeci wija-wijana nandre salama po. Makomi, mo makomi ro na pamandre. Jadi itu na perlu malampe don na. Pak ya name lo tari malampe de nule kaluma mai manang. Pak jadi din na ya palai ko wala soal perang. Cuma ya merawita mak baca megatoni tau dia na jamai. Pak angka sije maka da bidah. Jadi mega ni dia nak baca na kalau makutanani sere na so. Na talipongnya dewakai we na chat ka nasang degare na wadi ande ro purai baca ustaz pura na jaru-jaru setan maka daka nita memang ga setan ya ro na jaru-jaru ni sagan pura gemita setan maka na jaru-jaru setan pura gemita setan asa de gare ko purai baca dakuna de gaga yandre kolino de dibaca angka gaga yandre de dibaca Pak. Justru ya kode ini baca nih andre mandre si masetange. Jadi itu kau gak tahu makan aku pura baca gak pura na jaru-jaru setan andre setan. Tahu si giligan na otak nanya tuh. Nabitta makan ya kode mu baca iwi demu doang ya gak mu andre demu bismillah mak bismillah paling ma ponco. Ya na demu bismillah mandre mesti masetange. Iya me tu nandre setan kode to mak bismillah. Makan mak bismillah. Dibacangi Fatihah, napa baca qul huwallahu, napa baca salawat, napa milodo salama, na baraka yandre, salah kaya dena salah, maka dena kena jamin nabita, dena kena pikir nabita, maka dena baca nabita, cocok ni tapi dena kena tiangi, jadi dena kena tiangi nabita napak doang miro, angka kebatasan napak doang dia gagal. Makanya komeki mandre namu jetannya pu imatoli namu idi mi baca asulek kani ukotu napa tapasi pulung anata napa milodong tabaca bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar eta bacangi Fatihah napa kunadapi ya kana budu ya kana stai lepani milodong ukurti launi barakanan rewe napa salama ujabijata napa tanre maka baca donna sana itu. Iya miko idi mi baca napa idi to mandre de naga lese apalana idi mi masangi yo pokopu ima baca napa le na mandre angka baraka ilolonga Pak ya kui pandre te patapulo so na patapulo ni napa capu kuatan mabela toki pole lah saya itu kotolito masidaka makiro itu Pak itu kok enggak tahu magala masidaka Pak insyaallah kita bawa ni Nabi Ibrahim. Iyaro Nabi Ibrahim Pak Bu denan rewe na rekode gaga tau kasiasi na si bawang namulin na nanrewe na palin na bayinina na dega atau na si bawang manre na salay bola na losap pa tau berkan bermil-mil dalam riwayat itu maka dalam di kilo non rima lala sapa tau kasiasi non lilau bola nang kapan na si bawang manre na pamanre napa ni makaliliang denan anrewe kode na pura na panre to kasiasi mandre jo to kasesya na lengi pakandre na pandre bahkan alena madari timpui pura piero na pamandre Nabi Ibrahim ina to 5 koro Nabi Ibrahim komelo imandre barakana laitunu api denandre api
Patapulay wanin nala itu no api kuilalan na pi denan ri api.